नमस्कार दर्शक बंधु। आज हेउछि अक्टोबर मास 22 तारीख बुधवार। आसंतु आजिर टॉप 20 मुख्य खबर उपरे एक तुरंत नजर पकेइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्यरे आपण जानि पारिबे आजि दिनर समस्त मुख्य खबर राज्य ओ देशर। जदि आपण चैनलटी को प्रथम थर पाई देखुछंती तेबे दया करी सब्सक्राइब करंतु जहा द्वारा प्रतिदिन नूतन खबर सर्वप्रथमे पाई पारिबे। तेबे आसंतु आजिर मुख्य खबर उपरे नजर पकेइबा। आजिर प्रथम खबर बंगोपसागर रे पछकु पछ लघुचाप गोटिए नुहे लगातार माड़ी आसुछि तीनिटी लघुचाप। लघुचाप नेई आकलन करिसंती पाणीपाग विज्ञानी शरत साहू। गोटिए लघुचाप आजि सृष्टि होईछि जाहाकि एबे सक्रिय रहिछि। 26 बेलकु द्वितीय 29 बेलकु जो लघुचाप सृष्टि हेबार संभावना रहिछि। सक्रिय लघुचाप तामिलनाडु आंध्र प्रदेश मुहां हेबा संभावना रहिछि। वर्तमान सृष्टि होइथिबा लघुचाप बेसी घनीभूत होई न पारे। तथापि दक्षिण ओडिशा जिल्लामानंकरे अधिक वर्षा होई पारे। 26 रु 27 तारीख बेलकु जेउ सिस्टम सृष्टि हेबो अधिक घनीभूत संभावना। प्रथमटीर बेसी प्रभाव न पड़ी पारे, द्वितीयर प्रभाव बेसी रहिबो। मात्र तीनिटी लघुचाप नेई आईएमडी पक्षरु स्पष्ट करा जाई नाही। सेपटे संभाव्य बात्या और लघुचापजनित वर्षा नेई अलर्ट रे प्रशासन। एनेई सूचना देइछंती राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी। सबु स्थितिर मुकाबिला पाई राज्य सरकार प्रस्तुत अछंती। समस्त जिला प्रशासन को प्रस्तुत रहिबाकु निर्देश दिया जाइछि। बात्या नेई अमेरिकार एक संस्था आकलन करुछि, किंतु भारतीय पाणीपाग संस्था एजाए केवल वर्षा आकलन करिछि। रिपोर्ट अनुसार दक्षिण ओडिशा रे अधिक वर्षा संभावना रहिछि। दक्षिण ओडिशा रे रेड और उपकूल रे ऑरेंज अलर्ट रहिछि। परवर्ती खबर भारत रे देखादेला चाउलर संकट। राशन कार्ड रे आउ मिलिबनी चाउल, जानंतु सविशेष सूचना। सूचना अनुसार विश्व रे बढ़िला चाउल संकट। विभिन्न देश रे देखा देइछि चाउलर अभाव। तेबे सूचना अनुसार धान उत्पादन करिबा पछरे भारत एक अग्रणी देश अटे। हेले वर्तमान भारत रे चाउल को नेई एभली स्थिति काहिंकी उपजिछि बोली प्रश्न सृष्टि होईछि। तेबे अनबासमती चाउल रप्तानी बंद होइजिबो बोली मध्य खबर रहिछि। भारतर एपरी निष्पत्ति पाई विश्व पाई एहा एक बड़ समस्या पाल्टी जाइछि। जेउ कारणरू आगामी समय रे समस्त देश रे चाउल दर वृद्धि पाइबारे लागिबो। एहा सह विदेशी बजार रे मुद्रास्फीति मध्य बढ़िछि। पृथ्वीर सर्वाधिक चाउल रप्तानिकारी देश हेउछि भारत। तेबे मोट रप्तानीर 40% भारत अन्य देश मानंकु जोगाई थाए। भारतरू आमदानी करिथांती 140 देश। 2022 मसीहार एक रिपोर्ट अनुसार भारत 22 मिलियन टन अनबासमती चाउल रप्तानी करिथिला। थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और यूएसए मिलित चाउल रप्तानी करा जाइथाए। हेले भारत देशर एपरी चाउलर अभावकु नेई विश्वकु एक शक्त झटका लागिबा पाई जाउछि। कारण अन्य देश तुलनारे भारत सर्वाधिक निजर चाउल रप्तानी करिथाए। तेबे भारतर अधिकांश लोके मध्य भातकु निजर श्रेष्ठ खाद्य रूपे खाइथांती। भारतर ओडिशा राज्य रे अधिकांश लोके भात ही तांकर प्रमुख खाद्य अटे। तेणु सेमानंको पाई मध्य राशन कार्ड रे चाउल सरकारंको तरफरु जोगाई दिया जाइथाए। हेले जदि आगामी समय रे एहिभଳି भाबरे भारत रे चाउलर संकट जारी रहिबो, तेबे राशन कार्ड रे मध्य खाउटी मानंकु चाउल मिलिबा बंद होइजिबो बोली चर्चा जोर धरिछि। तेबे चाउल प्रसंगकु नेई सरकार आगामी समय रे सरकार की पदक्षेप नेबे ताहा देखिबा बाकी रहिला। परवर्ती खबर सूचना मुताबक घरे केहि नथिबा बेले भाई भौणी सह रखुथिला संपर्क, एबे भौणी प्रेग्नेंट। हन दर्शक बंधु एहाकु सुनिबो परे लागिबो कि एही दुनिया रे मानविकता नाही। जदि झियकु घरे सुरक्षा नाही तेबे आउ केउठी मिलिबो। रक्त संपर्क भाई भौणी सह एभली किछि करी तांकु करिदेला प्रेग्नेंट। एही घटनाटीए हेउछि कंधमाल जिल्ला पिरिंगी थाना निकटरे थिबा अंचलर। सूचना अनुसार झियर बयस 16 एवं झियो मानसिकी और शारीरिक अनुसारे भिन्नक्षम अटे। झियर मानसिक स्थिति खराब से भल और मंद कण बुझी पारे नाही। तेबे अभियुक्त भाई आशुतोष भौणीर एही निरीह स्थितिर फायदा नैथिला। झियर बापा जन्मरु अंध ओ मां काम करिबा पाई बाहरकु जिबा समय रे भाई घरकु आसे। आशुतोष दीर्घ बहु दिनरु युवतींको सह एभली करुथिबा बेले झियो एहा संपर्करे किछि जानि पारु नथिले। दिने हठात झियर शारीरिक अवस्था खराब होई जाइथिला एवं बांती हेउथिला। तेणु करी मां झियोकु नेइकी डाक्तरखाना जिबा परे सेठारे जानि पारिले कि झियो 3 मासर गर्भवती। एहाकु नेई युवतीर मां पिरिंगी थानारे अभियोग देइथिले।
ପରେ ପୋଲିସ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ତଦାରଖ କରିବା ପରେ ଝିଅର ଦାଦା ପୁଅ ବା ଭାଇ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତା ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ କରିଛି। ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ଆଶୁତୋଷ ରାଣାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଅପର ପକ୍ଷରେ ଝିଅର ବୟସ କମ୍ ହେଇଥିବାରୁ ଗର୍ଭପାତ କରାଯାଇଥିଲା ପରେ ଝିଅର ସ୍ଥିତି ଗୁରୁତର ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାଁ ଓ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ଯଥା କେମିତି ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିବ ବିବାହର ମେହେନ୍ଦି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇନ୍ଦୋରର ବୋହୂ ହେବେ। ସ୍ମୃତି ଇନ୍ଦୋରର ଗାୟକ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଲାଶ ମୁଛଲଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ସୂଚନା ସ୍ମୃତିଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ପଲାଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦୋରରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଲାଶ। ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଦୋର ଆସିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର 19 ତାରିଖରେ ଏଠାରେ ଖେଳାଯିବ। ପଲାଶ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରାଜୁ ବାଜେୱାଲା ର ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଇନ୍ଦୋରରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରୁ ପଲାଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ମୃତି ଖୁବଶୀଘ୍ର ଇନ୍ଦୋରର ବୋହୂ ହେବେ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପଲାଶଙ୍କ ଭଉଣୀ ତଥା ବଲିଉଡ୍ ସିଙ୍ଗର ପଲକ ମୁଛଲ ବିବାହ କରିବା ସମୟରେ ହିଁ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ପଲାଶଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଦୁହେଁ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରବିବାର ଦିନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଟି ନୂତନ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 48,693 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ ସମାରୋହ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଯୁଗ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ସେବା ପ୍ରଦାନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟି ନୂତନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା କିସ୍ତି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ 48,693 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରକୁ ବାସଗୃହ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏହି ଯୋଜନା ରବିବାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 60,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 50,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ 48,693 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବେ। ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 40ରୁ ଅଧିକ ଅକ୍ଷମତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଧବା ଏବଂ କିଡନୀ ରୋଗ, ହୃଦରୋଗ, କର୍କଟ ରୋଗ କିମ୍ବା ଯକ୍ଷ୍ମା ଭଳି ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଶହୀଦଙ୍କ ପରିବାର, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା କିମ୍ବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଘର ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଘର ନଷ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 18,000 ଟଙ୍କା ବୃତ୍ତି ପାଉଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ଛାତ୍ରୀ। କୌଣସି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ 18,000 କିମ୍ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳୁଛି କି? ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଉଥିବେ ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ଏନେଇ ଦୁଇ ବିଭାଗରୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବିଭାଗ ସଚିବଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛି ବିଭାଗ। ସୁଭଦ୍ରା ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବୟସ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯଦି ବାର୍ଷିକ 18,000 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ସହାୟତା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ ତେବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ହେବେ। ଏନେଇ ବିଭାଗକୁ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଛି। ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ରାଶି ପ୍ରଦାନ ଦିଆଯାଉଛି ତାହା କେବଳ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ ହେଉଛି। ହେଲେ ଏହାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଅର୍ଥ ସହାୟତା ଭାବେ ହିସାବକୁ ନିଆଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଏନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରି ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟରେ 2023 ବିନା 24 ଓ 2024 ବିନା 25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କେଉଁ ଛାତ୍ରୀମାନେ 18,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ଚିଠି ଲେଖିଛି ବିଭାଗ।